السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير. السانكيام année primaire رانا في السيكونس 1 بروجي 2 au musée. Nous allons au musée. donc درت لكم اليوم تكست باج 38 صفحة 38 اللي هو au musée des animaux في متحف الحيوانات. donc قعدوا معايا نقراو النص مع بعض ونشرحوه مع بعض. au musée des animaux. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Horace هذا اسم, c'est un nom propre. قال لك s'ennuie tout seul à la maison. كره يعني وحده في البيت. Ici il allait au musée. وإذا راح للمتحف. D'un banc il est dehors. قفزة واحدة راه برا. يعني خارج البيت. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Donc هذا Horace شكون هو؟ C'est le petit chien. داكوغ. هذا اسم الحيوان الكلب الصغير سموه أوغاس. وصل قرب باتيمون شباب بزاف جميل اللي هو لو موزي. لو موزي derrière ses portes sont rassemblés les animaux. في هذا الموزي في هذا المتحف كاين كل الحيوانات de plus grand au plus petit من الكبير إلى الصغير. mais le gardien lui dit بصح الحارس شي قال لأوغاس لو بيتي شيان قال له c'est interdit aux chiens. هذا هنا الموزي المتحف ممنوع للكلاب. donc Horace rentre à la maison. دخل أوغاس للبيت. il fouille les armoires. راح حوس في كل الخزانات. il essaye des costumes de. راح دار لي كوستيم يعني البدلات تاع ماتلو زورو أباش. هادو 3 شخصيات معروفة عندها البدلات تاعهم لبسهم. finalement il choisit les vêtements de son maître. أخيرا اختار الحوايج تاع الماتر تاعو يعني كل كلب عنده الماتر تاعو. داكوغ اللي مولاه يعني اللي مربيه. فوالا الشخص اللي مربيه. سي لو ميور كاموفلاج. قال لك هو احسن كاموفلاج يعني يقدروا يحسبوه ماشي كلب يحسبوه انسان. Cette fois-ci, Horace entre au musée. هذا المرة أوغاس قدر يدخل لأنه بدل روحو دار اللبسة تاع الماتر تاعو. émerveillé مخلوع يعني منبهر. il découvre des animaux étranges. تلاقى يعني حيوانات étranges عمره ما شافها. le long des couloirs في كل قاع الممرات l'ours, la hyène sont alignés. d'accord. الحيوان l'ours و la hyène قاع مصفوفين. l'antilope a de cornes. حيوان سموه antilope عنده des cornes قرون. le hibou pointe son bec. ils ont l'air redoutables et Horace frissonne. donc redoutable ça veut dire يعني يخوفوا هاد الحيوانات. Horace frissonne يرتجف. donc واش شاف l'ours الدب, la hyène الضبع, l'antilope اللي تشبه للغزاله ما نعرفش اسمها نيشان بصح تشبه الغزاله. لو ايبو هي البومه. داكوغ. دونك هذا النص على واش يهضر على اوغاس لو شيان. داكوغ اللي راح شاف لو موزي دي زانيمو. نعاودو نقراوه مع بعض غير بشويه باش تسمعوه مليح. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée? D'un banc il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Le musée, derrière ses portes, sont rassemblés les animaux, du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit, c'est interdit aux chiens. donc قلنا أوغاس الحيوان الكلب الصغير كره من البيت بغى يروح للموزي للمتحف الحيوانات. لما دخل للمتحف قال له الحارس أنه ممنوع للكلاب. Horace rentre à la maison. Il fouille les armoires. Il essaye des costumes de matelot Zorro Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. قال لك أوغاس دخل للبيت وفتش كل الخزانات ويعني قاس كل البدلات اللي عنده. أخيرا اختار بدلة المعلم تاعو. بدلة المعلم تاعو. Cette fois-ci, Horace entre au musée émerveillé. Il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a 2 cornes. Le hibou
L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables et Horace frissonne. Donc, هنا في النهاية شاف حيوانات كثيرة في الممر لقى الدب لقى الضبع لقى الانتيلوب ولقى البومة وهاد الحيوانات خاف منها وجاتو الرجفة اللي هي فريسون. نروحو نشوفو الأسئلة مع بعض. vrai ou faux. écrit vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Horace est un petit chien. Horace est un petit chien. C'est vrai. قال لك le petit chien. Horace ومن بعد قالوا le petit chien. Horace va au marché. C'est faux. Horace va au musée. المتحف. Ce n'est pas interdit aux chiens. C'est faux. خاطش الحارس le gardien قال له c'est interdit aux chiens. وهنا راهم دايرين la phrase négative. Ce n'est pas interdit donc c'est faux. Ce sont des animaux étranges. C'est vrai. هما là ils découvrent des animaux étranges. Donc vrai. Les animaux ont l'air gentils. Ont l'air gentils. يعني الناس ملاح هاد les animaux. C'est pas vrai. Ont l'air redoutables. Donc هنا c'est faux. روحوا وقال لك هنايا corrige ce qui est faux. قال لك صحح الخطأ. donc نقول هنا الخطأ. Horace va au musée. نكتب هنا musée. Ce n'est pas interdit. نقول c'est interdit. نقلع pas ونقلع الان. C'est interdit aux chiens. وهنا ندير les animaux ont l'air redoutables. نقلع gentil وندير redoutable. Voilà. قال لك relis le texte puis réponds. عاود اقرا النص تاعك وجاوب. Quel costume essaie Horace? Quel costume؟ شنو هما البدلات؟ دونك هنا نجو Horace essaie. Horace هو السوجي essaie هو الفعل. داكوغ نحوسو عليها. Et essaie des costumes de matelot. هذا c'est matelot. Zorro Apache. Matelot, Zorro, Apache. Pourquoi Horace a-t-il choisi le costume de son maître? Finalement, il choisit les vêtements de son maître. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur camouflage. Parce que, لأن, c'est le meilleur camouflage. قلنا دايما كي نلقاو pourquoi لماذا نجاوب parce que car parce que ولا car هي لأن. Donc parce que c'est le meilleur camouflage. Que s'est-il passé cette fois-ci? Que s'est-il passé? Ça veut dire المرة الأولى قال لا c'est interdit وما قدرش يدخل. Que s'est-il passé cette fois-ci? ها هي là. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Horace دخل للمتحف. Alors, exercice 5, قال لك avec ta ou ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. هادو عطاونا les images. وقالوا quels sont les animaux alignés le long des couloirs. عطاونا احنا في التكست قال لك les animaux alignés اللي هي l'ours, la hyène, l'antilope et le hibou. نروحوا نشوفوا هنا. هذا c'est l'ours. الدب. هذه c'est la hyène. هذه c'est l'antilope اللي قلت لكم تشبه للغزاله. واني عارفه غادي ترسلوا لي وتقولوا لي ها كيفاش سموها بالعربيه وانا دوك تاني نروح نحوس في الديكسيونير. وهذا سي لو هيبو البومه. Très bien. Donc l'ours, la hyène, l'antilope et le hibou. Pourquoi Horace frissonne-t-il? Pourquoi? قلنا pourquoi واش نجاوبوا؟ قولوا معايا. Parce que ولا car. Donc pourquoi Horace frissonne-t-il? Parce que ces animaux ont l'air redoutables. Horace frissonne parce que ils ont l'air redoutables. Je connais des il avec S, c'est les animaux ont l'air redoutables. Donc Horace frissonne parce que ces animaux ont l'air redoutables. Et toi, frissonnes-tu devant ces animaux? Quel est ton animal préféré dans ce musée? Moi, personnellement, je frissonne devant ces animaux. Et toi, est-ce que tu les animaux? Moi, oui, je frissonne
devant ces animaux. Quel est ton animal préféré? شكون هاد l'animal préféré? Moi, je préfère l'antilope. Je préfère l'antilope. Le cas نقول لك pourquoi لماذا? Parce qu'elle est belle. Regardez, elle est jolie. L'antilope est jolie, c'est pour ça que c'est mon animal préféré. حيواني المفضل. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez. كملنا مع le texte de lecture. إن شاء الله بقات لنا vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe ونكملوا إن شاء الله مع بعض. Donc شنقول لكم لايكي بارتاجي et abonnez. ما تنساونيش تبقاو على خير. À très bientôt فيديو جديدة.